بارش اور بہت بڑھیا ہوا چل رہی ہے. من کر رہا ہے بس یہیں رہ جاؤں. کیا چل رہی ہے بارش اور ہوا اچھی چلنے کی وجہ سے مزہ آ رہا ہے. ٹھنڈا بھی لگ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے بس بستر پکڑنا تھا اور اچھے سے سو جانا تھا. میں آ رہی ہوں بھی پڑھ کے. اور بھائی سلیبس بہت زیادہ ہے, لیکن اگر آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا سلیبس چھوٹے گا. جیسے ابھی سیمسٹر 1 ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں مجھے چھوڑنی پڑیں گی اگر سمجھ کے پڑھنا ہے تو. اسی لیے میں نے کچھ چیزیں میں چھوڑوں گی, پھر بعد میں کور کروں گی. اور آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے پڑھائی کسی چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ بہت ہی غلط چیز ہے. کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ پڑھائی کے نام پہ اب کہ بس 10 گھنٹے پڑھنا ہے. ارے بھائی نہیں, پڑھائی کے کانسیپٹ کو اس میں لیا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیوں سوسائٹی ایسا سوچتی ہے, لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو پڑھائی ایک ایسی چیز ہے جس میں جو مطلب اگر اس کو من سے دیکھا جائے نا بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اور اس میں سے گھنٹے نہ جوڑ دے کہ 10 گھنٹے پڑھنا ہے, 4 گھنٹے پڑھنا ہے, نہیں. اگر وہ چیز انٹرسٹنگ وے میں پڑھی جائے تو بہت ایزی ہے. مطلب اگر آپ کوئی چیز سمجھ لو نا اور اس کے بارے میں لکھ لو اور پھر اسے ریوائز کرو, مطلب وہ چیز بہت آسان ہے. لیکن جس طریقے سے سلیبس پڑھایا جاتا ہے بس پڑھو ایک دن میں چار پیریڈ ہو رہے پڑھو, پھر اگلے دن اور, یہ چیز تھوڑا گڑبڑ کر دیتی ہے. ورنہ پڑھائی جیسی چیز اتنی مشکل کبھی ہو ہی نہیں سکتی میرے حساب سے. اگر کوئی چیز ڈھنگ سے سمجھی جائے اور اتنا پریشر والی چیز نہ ہو. ایک تو یہ کوچنگ اور یہ ٹیوشن والی چیزیں یہ بہت ہیڈیک کرتی ہے. کہ بچہ 6 گھنٹے پہلے اسکول بھی رہے, پھر 3 گھنٹے کوچنگ بھی جائے یا ٹیوشن بھی اٹینڈ کرے. یہ والی چیز نا انٹرسٹ ختم کر دیتی ہے, لٹرلی انٹرسٹ ایک تو زیرو. اگر تھوڑا بھی وہ ہو جائے کہ نہیں یار, مطلب ایک تو پرابلم یہ ہے نا کہ بچوں کو نا مطلب ہم ٹین ایجرس کو وہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا. اس وجہ سے جو یہ لالچی لوگ ہوتے ہیں بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ پڑھو تم, ایسا ملے گا ویسا ملے گا, اچھے نمبر آئیں گے, یہ وہ اسکالرشپ وغیرہ سے مطلب اٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم پڑھیں. ان کا مطلب ہے کہ بس ہم اچھے نمبر لیں اور ہمیں پیسہ ملے ان کی وجہ سے. جو ٹیوشن فیس ہوتی ہے یا جو بھی مطلب کالج فیس ہوتی ہے, جو بھی کوچنگ کی فیس ہوتی ہے, اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں سمجھ آئیں کہ نہیں آئیں. جبکہ امیجن کرو کہ سب کے پاس اپنا دماغ ہے تو وہ خود کیوں نہیں سمجھ سکتے. اور سب سے بڑی چیز, اسکول کیوں کھلا ہے؟ ٹائم پاس کے لیے کھولا ہے کیا؟ ویسے تو 6 گھنٹے ہونا نہیں چاہیے. اور اگر میں 6 گھنٹے اسکول جا رہی ہوں, کوئی بچہ 6 گھنٹے اسکول جا رہا ہے تو اسے باقی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ہے بھی بائی چانس تو کچھ ہو سکتا ہے نا یار کہ چلو کوئی اسکول نہیں آ پا رہا, دور ہے اس کا گھر, تو اسے چاہیے کسی اور کی کوئی اور کنڈیشن ہو سکتی ہے تو وہ ٹیوشن جا سکتا ہے, کوچنگ لے سکتا ہے. کیا پتہ کسی سے اسکول دور ہو لیکن کوچنگ انسٹیٹیوٹ پاس ہو تو وہ کر سکتا ہے یہ. لیکن جو نارمل بچے ہیں وہ بھی کیوں جا رہے ہیں, جو مطلب جن کی کنڈیشن صحیح ہے, مطلب ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ دور ہے یا کوئی دقت ہے. یہ ٹیوشن ان کے لیے بھی صحیح ہے جو اسپورٹس وغیرہ میں رہتے ہیں یا اور چیزوں میں ایکٹیویٹی میں پارٹ لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اسکول میں نہیں پڑھ پائے تو ٹیوشن یا کوچنگ جا کے چیز مینیج ہو جائے گی. لیکن ہر بچے کے لیے ٹیوشن کیوں بھائی؟
हाँ, या ये भी हो सकता है कि किसी का रिविज़न नहीं हो रहा तो उस टाइम पे ट्यूशन चले जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा क्या कर रहा है, ट्यूशन में भी पढ़ रहा है, घर में भी पढ़े, स्कूल में कुछ और, तो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। क्या आप ये देखोगे कि जो बच्चे ज़्यादातर हमारे स्कूल में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं वो घर में पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते ही नहीं। मैं नहीं कह रही ऑनलाइन ही पढ़ते, ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे, हाँ क्या पता ऑनलाइन ही पढ़ते हो, बात तो वही होगी ट्यूशन या ऑनलाइन पढ़ना। बस मेरा ये है कि जब हम 6 घंटे स्कूल जा रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा ग्रैस्प करने की कहीं और से क्या ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बात अलग है कि हाँ ये चीज़ समझ में आई, तो देख लिया ऑनलाइन की कैसे है। लेकिन ये जो सिस्टम है थोड़ा हिला हुआ है, जहाँ इसको इतना नॉर्मल होना चाहिए था इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और कुछ नहीं हो रहा है, जो ये लोग में फंसा रहे हैं बच्चों को, उन्हें सिर्फ चाहिए पैसा, ना वो किसी की मेंटल हेल्थ की बात केयर करते हैं, ना किसी की हेल्थ के बारे में केयर करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने पैसों से मतलब है बस। और एक ये चीज़ कि एग्ज़ाम, चलो ठीक है बोर्ड्स तक कि एग्ज़ाम में देना ही है भाई, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जेईई कहाँ से आ गया भाई बीच में। छोड़ो, चलो 11-12 में तो बच्चे सोचते भी हैं, 6th-7th के बच्चे भी अब उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को निकालना है तो बात समझ में आती कि ठीक है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में बच्चे खेल ही नहीं रहे, कूद नहीं रहे और उन्हें जेईई नीट निकालना है, तो ये चीज़ थोड़ा गड़बड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगती है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत फिर, क्योंकि कोई भी समझने के लिए कर नहीं रहा है, सबको चाहिए परसेंटेज कि हाई परसेंटेज आएगा तो यहाँ सीट मिलेगी, वहाँ सीट मिलेगी। इंटरेस्ट के लिए कोई पढ़ता नहीं है, जबकि पढ़ाई ऐसी है ही नहीं, पढ़ाई का जब तक इंटरेस्ट ना करो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल गया ना तभी आप खुश नहीं रहोगे, लेकिन अगर आपने उसी चीज़ को समझ के करा है और आपके नंबर कम भी आएंगे तब भी आप सेटिस्फाई रहोगे कि यार मैंने इतना दिखा था, अभी मेरे पढ़े में से था, अब मुझे समझ भी आया और मैं समझा भी सकता हूँ, समझा भी सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ, अब मेरा इस चीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम जाएंगे पढ़ने फिर से और चीज़ों को फॉलो करना, अपना मेथड। सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का यही है कि अपना मेथड बनाए। मतलब अब सब बच्चे 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, सबका अलग अलग मेथड होता है पढ़ने का, कोई आधे घंटे में पढ़ता है, कोई 2 घंटे में पढ़ेगा, कोई लिख के पढ़ता है, कोई बोल के पढ़ता है। तो सबसे बढ़िया ये है पता लगाओ कि आप पे कौन सा मेथड सूट करता है, अपने मेथड से हम और अच्छा कर सकते हैं।